इनको हुक्म मिला आईएमएफ से, आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और उन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। अगर इंडिया रशिया से 30% डिस्काउंट पे तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? जबकि इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी उनके साथ डील हो गई कि हमें वो 30% डिस्काउंट पे तेल देंगे। और इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 30% डिस्काउंट पे रशिया से तेल नहीं खरीद रही बल्कि महंगा तेल खरीद रही है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ गई है। और यही सब महंगाई का सबब है। अगर हम 30% पे ऑयल खरीदे रशिया से तो सारे मसलों का हल यही है। तो इमरान खान की हुकूमत के गिरने से 3 दिन पहले हमाद अजहर ने एक लेटर लिखा रशिया को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें तेल की और गंदम की ज़रूरत है, तो हम आपसे इंपोर्ट करेंगे तेल और गंदम, जिस पे रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया। और रशियन एम्बेसडर ने, जब सहाफ़ी ने रशियन एम्बेसडर से ये सवाल पूछा कि आपकी इमरान खान के साथ डील हुई थी तेल पे, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई डील नहीं हुई इमरान खान के साथ तेल पे, हमने ये डील नहीं की कि 30% डिस्काउंट पे उनको पाकिस्तान को हम तेल देंगे। और जब शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी ये रशिया से पूछा कि आपकी जो डील हुई थी इमरान खान के साथ उसका क्या हिसाब है, तो उस पर रशिया ने जवाब ये दिया कि पहले जो 2015 में हमने गैस पाइपलाइन की डील की थी उस मुआहदे को तो पूरा करे, उसके बाद तेल पे बात करेंगे। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि पाकिस्तान रशिया के साथ कोई तेल पे मुआहदा किया है, इस बात में तो कोई सदाकत नहीं है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ मुआहदा किया कोई। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रशिया से तेल खरीदता भी है तो पाकिस्तान की रिफाइनरी सिस्टम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि रशिया के ऑयल को प्रोसेस कर सके। वैसे ये पाकिस्तान की नाकामी है, पाकिस्तान को रिफाइनरी सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि रशिया एक बड़ी मंडी है तेल की। यूएस, सऊदीया और रशिया ये टॉप 3 बिग कंट्रीज है जहाँ पे तेल निकलता है, तो इस वजह से रिफाइनरी सिस्टम बनाना चाहिए। तो अगर हम रशिया से तेल खरीदते हैं तो इसमें रिस्क कितना है, रिस्क की बात करते हैं। वैसे तो आप जान गए कि फ़िलहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ तेल पे, लेकिन अगर फ़िलहाल हम रशिया से तेल खरीदते हैं तो इसमें कितना रिस्क है उसकी बात करते हैं। अगर हम रशिया से तेल खरीदते हैं और आईएमएफ इस वजह से अपना मुआहदा मंसूख कर देता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल क्रैश हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसी बात पे स्टेबल है कि आईएमएफ के साथ डील हुई है, आईएमएफ से पैसा आएगा। तो अगर आईएमएफ ने डील कैंसिल कर दी तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आईएमएफ के बोलने से पहले हमें सऊदीया बोलेगा, क्योंकि सऊदीया से हम उधार पे तेल खरीदते हैं। तो अगर हम रशिया को नकद पैसे देंगे तो आईएमएफ से पहले सऊदीया बोलेगा कि आप पहले हमें पैसा दो, उसके बाद रशिया से तेल खरीदो। हमसे आप उधार पे खरीदते हो लेकिन रशिया से आप नकद पे खरीद रहे हो। वैसे सऊदीया डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही बात करेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि हम रशिया से फ़िलहाल तेल नहीं खरीद सकते। और ये बात इमरान खान को भी पता है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया हुआ है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि ये हुकूमत रशिया से तेल नहीं खरीद रही। हालांकि अगर इमरान खान की हुकूमत भी होती तो इमरान खान भी रशिया से तेल ना खरीदते, क्योंकि पहली वजह यह कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी वजह यह कि रिफाइनरी सिस्टम नहीं है, और तीसरी वजह यह कि सैंक्शन लगे हुए हैं। अगर हम ये रिस्क लेते हैं और रशिया से तेल खरीदते हैं तो एक बड़ा खदशा ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 60% यूरोप जाती है, और अगर यूरोप ये एक्सपोर्ट कैंसिल कर दे तो आप अंदाज़ा लगाए कि कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। तो फिलहाल रशिया से तेल खरीदना नियर टू इम्पॉसिबल है और ना उनसे मुआहदा हुआ है, ये बस एक पॉलिटिकल नारा है पीटीआई का। तो अब बात करते हैं कि इंडिया ने रशिया से 30% डिस्काउंट पे तेल कैसे खरीदा। तो इंडिया शुरू से रशिया का फ्रेंडली पार्टनर है। 1955 में एक अलायंस बनी थी सीटो, जिसमें पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ साइन किए थे। उसमें तुर्की भी था, बाकी भी 3-4 मुल्क थे, लेकिन इंडिया उस मामले में न्यूट्रल रहा। इसके अलावा इंडिया दूसरा सबसे बड़ा बायर है रशिया के मिलिट्री हथियार वगैरह का, और इंडिया प्रो रशिया भी रहा है क्योंकि पाकिस्तान प्रो अमेरिका था। पाकिस्तान उस वक्त भी रशिया के खिलाफ था जब रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस वक्त ज़िया उल हक की हुकूमत थी। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे चाइना के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ठीक है, वैसे रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ आईएमएफ के हाथों जलील हो रहा है, इंडिया भी जलील हुआ था 1991 में। 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 15 दिनों के पैसे रह गए थे। जब इंडिया ने आईएमएफ से उधार मांगा तो आईएमएफ ने एक शर्त रखी और एलपीजी के मुआहदे पे इंडिया को साइन करना पड़ा
جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پرائیویٹ کمپنیز کو اجازت دے دے گا کہ انڈیا میں پرائیویٹ کمپنیز بنائی جائے. تو اس شرط پہ سائن کرنے کے بعد آئی ایم ایف نے اس کو ادھار دیا. اور اس کے علاوہ انڈیا نے اپنا سونا بھی گروی رکھوا لیا تھا آئی ایم ایف سے ادھار لینے کے لیے. امریکہ نے ایک اور کام انڈیا کے ساتھ یہ کیا, جب 70 کی دہائی میں انڈیا کے پاس گندم ختم ہو گئی تھی تو انڈیا نے امریکہ سے گندم خریدی. امریکہ نے سور کے کھانے والا گندم انڈیا کو دے دیا اس وقت. تو یہ آئی ایم ایف اور امریکہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتے. تو ساری بات یہ ہے کہ ہم رشیا سے تیل نہیں خرید سکتے کیونکہ نہ ہماری ڈھیل ہوئی ہے رشیا سے 30% پہ, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, اور سعودیہ سے بھی ہم ادھار پہ تیل لیتے ہیں. اگر ہم ان سے لے گئے رشیا سے تیل تو سعودیہ سب سے پہلے ہمیں کہے گا کہ پہلے ہمیں پیسے دو, اس کے بعد پھر رشیا سے تیل لو. لیکن عمران خان نے ایک کام صحیح کیا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا. اس کا لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا کیونکہ کچھ عرصہ بعد سچویشن نارمل ہو جائے گی تو رشیا سے سینکشن بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس پیسہ بھی آ جائے گا, تو پھر ہم رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت گرانے کا فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہی ہوا ہے. جو کام عمران خان کر رہا تھا 2019 میں, جو معاہدہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا, اسی معاہدے کو پورا کرنے کے لیے شہباز شریف کی حکومت لگی ہوئی ہے. تو یہ کام تو عمران خان بھی کر سکتا تھا, تو اس کی حکومت گرانے کا کیا فائدہ تھا. لیکن اس پہ بھی دو طرح کے نیریٹو ہیں. بہرحال پاکستان میں آج کل حالات جتنے بھی خراب ہو, بے شک پورٹی ہے پاکستان میں, ایجوکیشن کی کمی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن پاکستان کی ایک ایسی خوبی ہے کہ پاکستان کی آرمی بہت مضبوط ہے. ہم اگر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں تو ہم سیف فیل کرتے ہیں ہماری آرمی کی وجہ سے, اور اس بات کے لیے سلوٹ ہے ہماری آرمی کو. لیکن یہ آرمی اتنی مضبوط ہے کہ 2018 میں الیکشن ہونے کے بعد جو اپوزیشن کی پارٹیز تھی, اس وقت کی اپوزیشن کی پارٹیز, انہوں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. 2020 میں گجرانوالہ میں نواز شریف نے جلسے سے یہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور انہوں نے بات کی نیوٹرلز کے بارے میں. اور 2022 میں جب عمران خان کی حکومت گری تو عمران خان نے بھی سیم وہی بات کی. عمران خان کا گلہ شکوہ بھی وہی تھا امپائر سے کہ امپائر نیوٹرل نہیں تھا. نون لیگ کہہ رہی تھی کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے, اور عمران خان کہتا ہے کہ 2022 میں سازش ہوئی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نون لیگ کہتی کہ عمران خان دوبارہ دھاندلی کے لیے بندوبست کر رہا تھا, اور عمران خان کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اس لیے ہٹایا کیونکہ یہ اپنے کیس ختم کرانا چاہ رہے تھے, اور ابھی یہ دھاندلی کی بندوبست کر رہے ہیں. تو اس پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن آخر میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ چائے کم پئیں, اور اگر چائے کم نہیں پی سکتے تو اس میں کم سے کم پتی کم ڈالیں. پتی کم ڈالیں گے تو ہم پتی کم امپورٹ کریں گے. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں, چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں.